नमस्कार। उत्कलीर आउ एक प्रस्तुति आपण हृदय स्वागत करुच्ची। बहीटीए करने सर्वप्रथम जार आवश्यकता पड़ी थाए से हेउचंती प्रूफ रीडर। प्रूफ रीडर बिना बहीटीए परिकल्पना करने असंभव मन हुए। मात्र ये प्रूफ रीडर माने जे कि गोटे बही रे सबुठु अधिक भूमिका जार थाए यही प्रूफ रीडर माने सबुबले अवहेलित, सबुबले माने परदा पछरे थांती। मात्र अति खुशीर कथा अध्यापिका निहारिका दास स्मृति नाट्य तरफर विगत 2 वर्ष धरी ए प्रूफ रीडर मानंकु लोकलोचन को अणा जाउची, सेमानंकु संवर्धित करा जाउची, पुरस्कृत करा जाउची, प्रशंसा पत्र दिया जाउची, मानपत्र मध्य दिया जाउची। विगत 2 वर्ष धरी निहारिका दास स्मृति नाट्य तरफर ए प्रूफ रीडर मानंकु संवर्धित करा जाउची। गतकाली एक विशेष कार्यक्रम रे कटकर गांधी भवन ठारे 2 जन लब्ध प्रतिष्ठ प्रूफ रीडर को पुरस्कृत करा जायतिला। एही कार्यक्रम रे विभिन्न साहित्यिक भाषाविद उपस्थित थिले। यार किछि झलक आसंतु देखि। सारंग रोधा पमके सारंग पोकिळ पमके सारंग मोकी सारंग सारंगरे माते ताकू कियो गबत करिवे। कार्यक्रम प्रारंभ में प्रदीप प्रज्वलन एवं ओडिया जातीय देवता श्री जगन्नाथ वंदना परे परे ओडिशार राज्य संगीत वंदे उत्कल जननी समवेत कंठरे गायन करा जायतिला। एही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रूपे डॉक्टर कमल प्रसाद महांती एवं मुख्य वक्ता रूप में स्वनामधन्य साहित्यिक श्री वैष्णव चरण महांती जोग देइथिले एवं श्रोता मानंकु व दर्शक मानंकु उत्साहित करिथिले। सभापति को संबोधित करने निमंत्रण मंच को श्री ज्योति प्रकाश महांती श्री ज्योति प्रकाश महांती मंच को आसवे सभापति को संबोधित एवं श्री प्रमोद कुमार महांती को निमंत्रण जनाऊँगी श्री दीपक कुमार महांती को संबोधित करने अन्यतम संबंधित प्रतिभा विरंची नारायण सभापति मुख्य अतिथि उपस्थित अन्य अतिथि मो सम्मुखें समस्त अतिथिवृंद एवं मंच तले मंच सम्मुखें उपस्थित थिबा समस्त बुद्धिजीवी गुरुजन संस्कृति प्रेमी साहित्यिक संगठक वरिष्ठ नागरिक समस्त को मोर हृदय भरा कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। भाषा विषय अनेक गवेषणा श्री वैष्णव महांती जी वक्ता निमंत्रण जनाऊँगी से वक्तव्य बहुत सभा हुए तो कथा होची देखो काहे की प्रूफ करसन पे दरकार
ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ମୋ କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରକୃତରେ କଟକବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଅମାୟିକ ନୁହଁ, ମାଇକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯାଉ ନା କାହିଁକି ଘଟଣା ହେଉଛି କାହିଁକି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କାହିଁକି ଦରକାର, କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର? ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଜି କିଏ ଅଇନା ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଅଇନାରେ ମୁହଁ କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଅଇନା ନିଶ୍ଚୟ ମୁହଁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବି ଟୋପି ଲଗେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତଥାପି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଇନା ଦେଖି ମୁହଁଟା କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଟୋପିଟା ଲଗେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁ ସବୁ ଭଲ ହଉ, ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉ ଏବଂ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ନ ରହୁ, ଆମ ମୁହଁରେ କିଛି ଅଳିଆ ନ ଲାଗିଥାଉ, ମୁଣ୍ଡଟା ଏରିଟା ଠିକ୍ ଭାବେ ପଡ଼ିଥାଉ। ଭାଷାଟା ସେଇଟା। ଆମେ ଖାଉଛୁ ଦେଖିବେ ଏତେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲୁଣୁ ଯେ ଆମେ ପାଣିକି ଛାଣିକି ପିଉଥିଲୁ, ତାପରେ ଲଗେଇଲୁ ଆଗୁଆଗଡ଼ ଲଗେଇଲୁ, ରିଭର୍ସ ଅସ୍ମୋସିସ୍ ଲଗେଇଲୁ। କ୍ଷୀର ସେଇଆ, ପରିବା ସେଇଆ, ସବୁକୁ ଆମେ ଦେଖି ଦେଖିକି ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଣେ ଭଦ୍ରକ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଂସ କିଣିବା ପାଇଁ, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖି ବଳିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କାଳେ ମେଣ୍ଢାଟା ହେଇଥିବ, କାଳେ ଛେଳି ମାଇ ଛେଳିଟା ହେଇଥିବ। ଜଣେ ଭଦ୍ରକ ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀର କିଣିବା ପାଇଁ, ସକାଳୁ ସେ ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର କିଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ଗାଈ ଦଉଛି ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଛି ବଳିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ସେ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧେଇ ବେଳେ ମଟର ଟ୍ୟୁବ୍ ତା ଦେହରେ ରଖିଛି, କ୍ଷୀର ଦୁଇଲେ ବେଳେ ଖୋଲିଦେବ, ପାଣି ମିଶାଇ ଦେବ। ତେଣୁ କେତେ ସଚେତନ ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ଅପୋଷଣ ଯେଉଁ ଭାଷା ରାତି ପାଇଲେ ବେଳ ବୁଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ, କେତେ ଲେଖା ଲେଖୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ସେଥିରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆମେ କେହି ସଚେତନ ନୁହଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା। ଆଉ କେତେକ ମଧ୍ୟ ଦୋଷାରୋପ ଏବେ କଲେଣି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟାରେ ଆମେ କାହିଁକି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବହୁତ ପିଟିପିଟିଆ ଭାଷା, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଭୁଲ ଭୁଲ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ତ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ନାଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ତାକୁ ଯଦି ଲେଖିବ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଭୁଲ ଥରକରେ କରି କେତେଟା ଭୁଲ କେତେ ଥର ଭୁଲ ହବ କହିଲେ? କିଏ ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଅଧିକା କହୁଛନ୍ତି କେତେ ହବ କହିପାରିବେନି? 1,24,416 ପ୍ରକାର ଲେଖିବ ଗୋଟାଏ ନାଁ। ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ଯଦି କିଏ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଅଧ୍ୟାପକ ଥିବେ ହିସାବ କରିବେ, ପରମୁଟେସନ୍ କମ୍ବିନେସନରେ ପକେଇଲେ ହିଁ ଆସିବ 1,24,416। ତାର ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଆଉ ହେଉଛି 1,24,415 ଭୁଲ। ଶୁଶ୍ରୂଷା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିବେ 162 ପ୍ରକାର ଲେଖିପାରିବେ, ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ 161 ପ୍ରକାର ଭୁଲ। এই যে ভুল হচ্ছে দেখুন, ମୁଁ କହିଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ, କିଏ ଲେଖୁଛି ଶ୍ରୀ ତାଲବ୍ୟସ ହର୍ଷଇକା ଲେଖୁଛି ପ୍ରଫଳା ଦେଇକି, କିଏ ଲେଖୁଛି ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଲେଖୁଛି, କିଏ ଦନ୍ତ୍ୟସ ଲେଖୁଛି, ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଲବ୍ୟସ ରଫଳା ଦେଇକି। ଆମେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ଆମ ଭାଷା ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ ଯେ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ବର୍ଷା ଯଦି ଲୋକେ ବି କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତି ମିଳିବ, ଆମ ଭାଷାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରବି ଠାକୁର ପାଇଗଲେ নোবেল প্রাইজ পাইগলে। রবি ঠাকুরଙ୍କ লেখাକୁ অনুবাদ କରିଦେଇଗଲା ଇଂରାଜୀ। ମୁଁ କହୁଛି ସାରା ପୃଥିବୀର କେହି ଜଣେ ଯୋଉଟା କହିଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ କଟିକିଆ ଭାଷା ଅନେକ ପୁଅ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ ତ ତାଙ୍କର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଅନୁବାଦ କରିଦେଇ ପାରିବେ? କ'ଣ ଅନୁବାଦ କରିବେ? ମନେ କରିବାକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀପତି ବୃନ୍ଦାବନୀ କେଳି ରଚିଲେ, ବୃନ୍ଦାବନ ଶୋଭା ତରୁ ତରୁ ତଳେ କଳ୍ପତରୁ ତରୁଣୀ ରତନ ତରୁ ତରୁଣାକି ମାତେ। ସାରଙ୍ଗ ରଥ ପଲଙ୍କେ ସାରଙ୍ଗ ପଙ୍କିଳ ପଙ୍କେ ସାରଙ୍ଗ ମୁଖୀ ସାରଙ୍ଗ ସାରଙ୍ଗରେ ମାତେ। ତାକୁ କିଏ ଅନୁବାଦ କରିବେ? ସେଥିରେ ଚମକ ଆସିବ, ସେଥିରେ ଅନୁପ୍ରାସ ଆସିବ, ସେଥିରେ ଶବ୍ଦର ଖେଳ ଆସିବ, କ'ଣ ଆସିବ? କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କେବଳ ଲଣ୍ଡା ହେଇକି ରହିବ। ତେଣୁ ଆମ ଭାଷା ଏତେ ଆଳଙ୍କରିକ ଭାଷା, ଆମ ଭାଷା ଏତେ ଶବ୍ଦ ଅକ୍ଷର ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ ଯେ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲେଖିକି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ। ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଭୁଲ ହବ, ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ନେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଷ୍ଠାପର କେହି ହଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ନିଷ୍ଠାପର ଚୋରଟିଏ ବି ମିଳୁଛି। କିଏ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ପଇସାଟା ଧରା ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ନିଷ୍ଠାପର କେହି କୌଣସି ଭାଷା ପାଇଁ ଯଦି ନିଷ୍ଠାପର ନ ହେବେ, ଆପଣ ଖାଇଲେ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି, ଆପଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇରନ୍ ନହେଲେ ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଷାଟା କେମିତି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେବ? ଲେଖିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ହେବ? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଦେଖ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଗେ ସିନା ଭୁଲଟାକୁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଏବେ ଯୋଉ ମୂଳରୁ ଭୁଲଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭୁଲଟା କୋଉଠି ହୁଏ? ବହିରେ ଆପଣ ଭୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖବରକାଗଜରେ ଭୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ
ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଭୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବୋର୍ଡ କରାହେଇଛି ଭୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ଥରେ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଲା, ନାଁ କହୁନାହିଁ, ସେ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଲା ରାଜଧାନୀରେ ସମର। କଣ କହିଲେ ସେଟା? ମୁଁ ଭାବିଲି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସମର ଗୁରୁତର ଧର ଧର ଧରା ହୋଇଲା। ମୁଁ କହିଲି କଣ କାହାର ସମର ହେଲା? ଭାଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ ଆସିଛି ବୋଲି ତମେ ଲେଖିବ ନାହିଁ, ଲେଖିଛ ରାଜଧାନୀରେ ସମର। ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ଆଜି ଆଜି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ଫେସବୁକ୍ ଦେଖିଥିବେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ସମ୍ବାଦରେ ଗୋଟେ ଖବର ବାହାରିଛି। ସମ୍ବାଦରେ ଓକିଲଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ସମ୍ବାଦରେ ଛୋଟ ସମ୍ବାଦ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ରିକ୍ସା ଓ ନର୍ସ ମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ। ମୁଁ ଭାବିଲି ନର୍ସ ମାନଙ୍କର ରିକ୍ସା ବାଲା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଣ? ମୁଁ ଭାବିଲି ନର୍ସ ମାନେ ରିକ୍ସାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତେଣୁ ରିକ୍ସା ଏବଂ ନର୍ସ ମାନେ ମିଶିକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆରେ ହେ କଥାଟା ଏଠି ରିକ୍ସା ଓ ନର୍ସ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନ। ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଟିକେ ଛାଡ଼ିଗଲା କେତେ ଭୁଲ ହଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନଟା ଶବ୍ଦରେ ଲାଗେ। ଶବ୍ଦରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲାଗିଲେ ସେଟା ପଦ ହେଇଯାଏ, ବା ବାକ୍ୟରେ ଯେତେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ପଦ, ସେ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଗଲେ ଶବ୍ଦଟା ପଦ ପଡ଼ିଯାଏ, କାରଣ ତା ଦେହରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲାଗେ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିକି ଲେଖିବେ, ଯେମିତି ରାମ ସେ ମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ବୋଲି ଇଏ ଲେଖିଲେ ରାମ ଠାରୁ, ରାମ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠାରୁ କି ମାରି ଲେଖା ମତେ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ବାବାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ତା ଘରୁ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଲେଖିଛି, ଆଶ୍ରମ କୁ ରାସ୍ତା, ସୁରାସ୍ତା କୋଉ ନ କେତେ କେତେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଭୁଲ ହଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଭୁଲ ହେଇ ଚାଲିଛି, ତାକୁ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବେ ରେडियो ଦେଖନ୍ତୁ, টিভি ଦେଖନ୍ତୁ, ସଠିକ ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ସଭୁଲ ଉତ୍ତର କିଏ ଦଉଛି କୁହ? ଏ ତ ସଭୁଲ ଉତ୍ତର ସଠିକ, ଠିକ ତ ଠିକ, ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏ ଯୋଉ ଭୁଲ ହେଉଛି ଦୂରଦର୍ଶନରୁ ଆସୁଛି। ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଭୁଲ କଲେ, ବହୁତ ଭୁଲ କଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ସକଳ କ୍ଷମା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଇ କହୁଛି, ଅଧ୍ୟାପକ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଫେସର ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ये जो भूल हम हमें कौन शिक्षकों को सम्मान दो, शिक्षक जाके तो पिला टीवी जा के खबर का जहाँ होगा हम तो उसका मानव का भाषा এটা ভুল এই যে ভুল হওয়াটা বহুত অসুবিধা। যদি ছাড়ি ছাড়ি কোনো দেখুন গোটে জায়গায় বাংলার লেখা হইতা এখানে হিসাব করব না, করবে না, করলে দণ্ডিত হবে। জনে লোক আসিলা এখানে হিসাব করব না হইছি, সে এখানে হিসাব করব না করলে দণ্ডিত হবে। এখানে নাটা বলে ছাড়ি দেবে, যে যেতে যাও বলে সেটি পরিষ্কার করবে আরম্ভ করবে, দণ্ডিত হবে। সেটা গোটিয়ে শব্দটা এপর সেপর হয়ে গেল। জনে ইংলিশে সেটা দেখাচ্ছি ଟିକେ ଉଦାହରଣ ଇଂରାଜୀରେ ଜଣେ ସାଇକୋଥେରାପିଷ୍ଟ ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଜଣେ କିଏ କହିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ବୋର୍ଡଟା ମରାଇଛି ଏ ବୋର୍ଡଟା ବଦଳେଇ ଧୀରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଲାଣି, ସେ ଆପଣ ବୋର୍ଡ ବଦଳେଇ ବୋର୍ଡଟା ବଦଳେଇଲେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବଜେ କେହି ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଚାରିଲେ ବାବୁ କଣ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି? ନା ସାର୍ ଏ ବୋର୍ଡଟାର କିଛି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଅଛି। ମାନେ କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଆଜି କେହି ଏତେ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଯିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆସି ଦେଖିଲେ ସାଇକୋଥେରାପିଷ୍ଟ ଜାଗା ଲେଖା ଅଛି ସାଇକୋ ଦି ରେପିଷ୍ଟ, ଏକା ଏକା ଶବ୍ଦ ବଦଳି ଯିବା। ଆପଣ ସେଇ ଲେଖୁଥିବେ, ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କଣ କହିବା ଭିତରେ ସେଇଆ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଆମେ କଣ ହିନ୍ଦୀକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ, ବଙ୍ଗଳାକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ, ହିନ୍ଦୀକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମ ବିଭକ୍ତିଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ହିନ୍ଦୀକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥିଲେ, ବମ୍ବେ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସେ খুব ଶୀଘ୍ର ଶିଖିବୁ, ବାହାର ଭାଷାକୁ ଶିଖିବୁ। ଯଦି 8 ଦିନ ଗଲ ଆସିଯିବା ପରେ ଆମେ ଝାଡ଼ି ଯିବୁ ନା, ଆମେ ପାଇଖାନା ଯାବୁ କହିବୁ। ସେ 3 ମାସ ଗଲେ ଆସିଲା ତା ସାଙ୍ଗର ପୁଅ ବାହା ହେଇଯାଇଛି। ଆସି ପଚାରିଲେ ଭାବିଛି छोटी बहू को बुलाओ। भाव जो खेल वो बहुत छोटी कहीं कहूँगा, सामने बहुत छोटी कहीं कहूँ आता को बुले देवी कौन से 3 को 10 बुली जाउची से कहते जे सामने बहू को डाका मु देवी कौन के ताको बहु देखा देखो एका शब्द को बदल देउची, एका शब्द बदल देउची। एई तो विभू किशोर को घर एठी फोटो की भूषण जाति गीत बोलते रवींद्र मंडप रे एडे बड़ बोर्ड मराइछि
गाते रहो विभु किशोर जन स्त्री लोक कहले विभु किशोर गाते रे कहीं रही से गात को गात पोसाई कथा लिखि गाते रहो विभु किशोर तो बहुत भल लिखो आपण भाबंतु हम भाषा को नहीं के बदल बदल दियो এবং তাকু মধ্যে কেতেক বর্তমান কহিলেনি আমি ওড়িয়া বর্ণমালার অক্ষর সংখ্যা কমাই দেবু ওড়িয়া বর্ণমালার যুক্তাক্ষর উঠাই দেবু দেখন্তু 1900 জনে চীনর লোক সে যদি 3500 চিত্র লিখি মনে রখি পারিব সেটা খবর কাগজ পড়ি পারিব চীন মানুষ পছাই যাচ্ছে আমার 20-30টা যুক্তাক্ষর লিখি পারিব না এটা আমি কষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো আমি যুক্তাক্ষর দেবো না আমি যুক্তাক্ষর কাটিকে অনুস্বর দিয়ে লিখি অনুস্বর দিয়ে লিখিলা কোন করছেন অনুস্বরটা কোন বসে বি জানি পারো যা কে লিখিলা বপের অনুস্বর দিয়ে জ ফলা আকার লিখবে বপের জ ফলা দিয়ে অনুস্বর দিয়ে আকার লিখবে বা ব জ ফলা আকার দিয়ে অনুস্বর দিয়ে জানি পারো না লিখিলা মাকড় খাই মাকড় বসে বাঙ্ক বাঙ্ক বাটরে বসে লিখুনি মাকড় খাই মাকড় বসে বাকন ভাবু কোন বাইরে বসে কোন লিখিবে এই যে প্রকার ভুল হচ্ছে বিরাট বিরাট ভুল আমরা করছি সে ভুলটাকে সংশোধন করতে কি গ্রুপ লিডর কাহিকি গ্রুপ লিডর করে দেখুন আমি যেতবে ইতিহাস কথা আসো আদি মানুষ যেতবে লিখিলা প্রথম সে লেখু নথা সে নিজর ভাবতে প্রকাশ করে তো ঠারে ডাকি হউতা ডাকি বলে ডাকি পারতাম জানো তো সে আসুছি কারো ডাকুছি তারপরে ঠাকুর আসলা গার মানে পুরো লিখিলা মনে করো গাই চিত্র কথা সে গাই বিষয়ে কইতো সেইটু আসতে হেলা চিত্র লিখি কোটি পথর লিখুতলা কোটি মাটিরে আঙুঠে লিখুতলা ডাঙ্গের লিখুতলা তারপরে আসলা আপনার পত্র আসলা পথর উপর লিখলা তারপরে মাটি উপর লিখলা তারপরে পত্র উপর লিখলা পত্র আসলা কাগজ উপর কাগজ উপরে করতে তো আ ফলে কোন অক্ষর মধ্যে তার রূপ বদলি যাচ্ছে আপনার ঘরে যেমনি বসুলে খাই বসুলে তবে বর্তমান বসে পারছুনি সে তো ধোতি পিন্ধলে বসে পড়তে লুঙ্গি পিন্ধলে বসে পড়তে প্যান্ট শার্ট পিন্ধলে তারপরে আপনার দরকার কোন ডাইনিং টেবিল দরকার তেমন এই যে আস্তে আস্তে যেমনি বদলছে অক্ষরের মধ্যে সেটা অক্ষরের রূপ বদলে যে অক্ষরের রূপ বদলে দেଉଛି অক্ষর আমার প্রথমে ওড়িয়া অক্ষর 1807 রে 1807 রে অধর কর্মকার বলি যে ଥିଲେ সে করিଥିଲେ ওড়িয়া অক্ষর গাড়িଥିଲେ এবং নিউ টেস্টামেন্ট পঞ্চম ভাগ ছপা ହେଇଥିଲା প্রথম ওড়িয়া বই 1837 রে এই কটক মিশন কে শাসন লেসি সাহেব आम सटन प्रथम से दायित्व रही 1849 रे ज्ञानगण बोली गोटे पत्रिका प्रथम छपाई था यही कटक तापरे 1865 रे गौरीशंकर राय आरंभ कले प्रेस रूप छपाला कोन उत्कल लिखते छपा तापरे आसिले कि फकीर वंशनाथी कले तापरे प्रेस संख्या कोई से तबे आपण देखबे कटक धड़ धड़ बाजुतला रेडियो मेसिन होतला जड़े तुआ होतला और जड़े बुड़ो तो चक बुड़ो तो आस्ते बदली बदली गला सेतबे जो अक्षर थिला अक्षर खंजा जाउतला तो कंपोजिटर को आपण देखितबे तुआ तो डाला चारटा डाला से अक्षर खंजुथियो गोटा तो कंपोजिटर को अक्षर खंजाई को उडिया को से जो खंजु थिले आपण भाबुछन तो इंग्लिश रे 26 टा अक्षर ओडिया रे जुक्ता अक्षर को मिसई करी 366 थिला तापर 366 रु 466 जाय बढ़ी गला एते बढ़ी जीवा तो लिखिबे कि गोटे लोक जे सब मन न रखिबे अक्षर से केवल अक्षर खंजी पाए टाइपिस्ट जे सब जाक कीबोर्ड रो कीबोर्ड रे को ए अछि गोटे बी अछि जे मन रखे टाइप बाडी करे से अक्षर खंजाई जो कंपोजिटर माने ताको आखिए के रहउतला 466 अक्षर से गोटा गोटा आनी खंजुते देखिले कोन सेते खंजिला वाला खसी पड़तला खसी कते जे खसी पड़ला तबे जदि की लिखते गोटा को होता तो तापर कोन करले गोटा केना बाहर कोते देखबे आगु पूरा डिक्शनरी देखबे मन के जो री अछि त मजे का केना देके हर्षे केना मदे केना देले खसी पड़िबो नै आ ओडिया कंपोजिटर माने केते चला केते बढ़िया काम करन देखबे आपण देखबे थोरे ये जो थी लेखला तो कौन पड़ दिया जुटा करना नहीं थी तोले दिया होय कारण थो ऊपर हर्षे के मदे कि एमन छाटी दउना दोबारा कारण होची कोन ना सेतो देखिले अधिकार लागो श्री 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 गजपति कोडेश्वर केते श्री लागुता श्री श्री लागुता समस्त कर यदि 15 जन रहि गेले श्री अक्षरटा अभाव पड़ जाता से कोन बोले रेप के पानी को उल्टा लगे कोन हे गला तापर करने सर्वश्री करता तेणु से आस्ते आस्ते केमी से समस्या समाधान करने जहाँ प्रथम आम आस पहुँचले कौन कंप्यूटर पहुँचले
उन्नीस सत्यवादी ग्रुप से चाहिए जे आम लिपि संस्कार करवा केवल यही प्रथम गोपबंधु आरंभ करते लिपि संस्कार सी कहले अनुस्वार दे लिखिले अनुस्वार दे लिखिबा पर मसला पार्टी में रहला धूम আমি আপনার পাখে কটক অঞ্চল যদি আপনি এইটিকা লোক এই অঞ্চলর নিয়ারি কেনাশ তরফରୁ এই স্বতঃ মান প্রমাণ এই জন্য কি গুতে কে টাকা